नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एसटीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करुछि। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज केउ यात्रापाटी केउठी आउ कहार केउ नाटक हबो। आज होछि अगस्त मास 22 तारिख 2026 शनिवार। तेबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। ता पूर्व आपण मानकु गोटी रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। तबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउची तार चलित वर्षर अष्टम कैंप्र द्वितीय रजनी छेंडीपदा अनुगुल रे। आजिर नाटक एडा अपेरा जाग्यसेनी आज हेउची तार चलित वर्षर चतुर्थ कैंप्र चतुर्थ रजनी धरागठ रियामाल देवगढ़। आजिर नाटक पशापाली रे जाग्यसेनी। तुलसी गणनाट्य आज हेउची तार चलित वर्षर चतुर्थ कैंप्र तृतीय रजनी नरसिंहपुर खेल पड़िया कटक रे। आजिर नाटक सखिल तू कांदना। अपेरा राज दरबार आज हेउची तार चलित वर्षर षष्ठ कैंप्र द्वितीय रजनी गड़ पलाशुणी ढेंकानाल। आजिर नाटक चंद्रमुखी। यात्रा स्वर्णमहल आज हेउची तार चलित वर्षर चतुर्थ कैंप्र तृतीय रजनी खमार अनुगुल रे। आजिर नाटक तो ना पाखरे मो ना लेखा। कोणार्क गणनाट्य आज हेउची तार चलित वर्षर अष्टम कैंप्र द्वितीय रजनी कंतपहरा अंशुपा आठगड़ कटक रे। आजिर नाटक सबुआड़े चर्चा आम कहानी। अपेरा खंडगिरी आज हेउची तार चलित वर्षर प्रथम कैंप्र द्वितीय रजनी डुमडुमा भुवनेश्वर। आजिर नाटक तोते बुलेई नेबी खंडगिरी। अपेरा माहेश्वरी आज हेउची तार चलित वर्षर षष्ठ कैंप्र द्वितीय रजनी भापुर गोलापोखरी नयागढ़। आजिर नाटक बोझ। यात्रा रंगमहल आज हेउची तार चलित वर्षर सप्तम कैंप्र तृतीय रजनी गोड़ी बाणपुर खोर्धारे। आजिर नाटक हरिश्चंद्र। अपेरा सूर्यवंशी आज हेउची तार चलित वर्षर प्रथम कैंप्र चतुर्थ रजनी रसुलगढ़ दुर्गापूजा पड़िया भुवनेश्वर। आजिर नाटक बाघा। कलिंग गणनाट्य आज हेउची तार चलित वर्षर पंचम कैंप्र द्वितीय रजनी आड़कटा गणिया नयागढ़। आजिर नाटक तू मो राम तू परशुराम। यात्रा धौली आज हेउची तार चलित वर्षर चतुर्थ कैंप्र तृतीय रजनी गोरडिया कामाख्यानगर ढेंकानाल रे। आजिर नाटक बापा। यात्रा केशरी आज हेउची तार चलित वर्षर प्रथम कैंप्र चतुर्थ रजनी रूपाली छक शहीद नगर भुवनेश्वर। आजिर नाटक मुखाग्नि। यात्रा इंद्रभुवन आज हेउची तार चलित वर्षर सप्तम कैंप्र चतुर्थ रजनी बाणीगछा दशपल्ला नयागढ़। आजिर नाटक नौंक दुर्भिक्ष। यात्रा राजनंदिनी आज हेउची तार चलित वर्षर द्वितीय कैंप्र द्वितीय रजनी एमसरपड़ा दुर्गापूजा पड़िया अनुगुल टाउन। आजिर नाटक तू नाहु तो मु नाही। यात्रा श्री विश्व दरबार आज हेउची तार चलित वर्षर षष्ठ कैंप्र द्वितीय रजनी परमहंसपुर कुआलू छक पड़िया परजंग ढेंकानाल। आजिर नाटक ढलिया। अपेरा श्री गणेश आज हेउची तार चलित वर्षर चतुर्थ कैंप्र प्रथम रजनी राधादेईपुर जोरंदा ढेंकानाल। आजिर नाटक अधूरा नायिका से अनुराधा। अपेरा सूर्य मंदिर आज हेउची तार चलित वर्षर सप्तम कैंप्र प्रथम रजनी बारुआ भुवन ढेंकानाल। आजिर नाटक
ରାଗିଛ କି କଥା ହଉନ। ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷର ପଞ୍ଚମ କ୍ୟାମ୍ପର ଶେଷ ରଜନୀ। ନକ୍ସାପାଲି ସମ୍ବଲପୁର ଆଜିର ନାଟକ ରାମଲୀଳା। ଅପେରା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷର ପଞ୍ଚମ କ୍ୟାମ୍ପର ଶେଷ ରଜନୀ। ମାଳପୁରା କାମାକ୍ଷାନଗର ଢେଙ୍କାନାଳ ଆଜିର ନାଟକ କହଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯାତ୍ରା ଓଁକାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ କ୍ୟାମ୍ପର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ହାତିଆଶୁଣି ସାଲିଆସାହି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ହେ ଈଶ୍ୱର ମୁଁ କାହାର। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ କ୍ୟାମ୍ପର ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ। ଲାଉଲେଇ ଖଙ୍କିରା ଢେଙ୍କାନାଳ ଆଜିର ନାଟକ ରୂପା ଶଗଡ଼ିରେ ସୁନା କନିଆ। ସାତଶଙ୍ଖ ଅପେରା ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷର ଆଉ ଏକ ନାଟକର ଏବେ ରିହର୍ସାଲ ଚାଲିଛି। ନାଟକ କୁନି ନୂଆବୋଉ ଟିକି ଦିଅର। ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଲାଲା ବୀରେନ ରାୟ। ସ୍ଥାନ କୁଅଁରପୁର ଶାଳପୁର ବାଲେଶ୍ୱର। ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ତାର ଆଖଡ଼ାଶାଳରେ ଚଳିତ ବର୍ଷର ଆଉ ଏକ ନାଟକର ରିହର୍ସାଲ ଚାଲିଛି। ନାଟକ ସୁନା ଚଢ଼େଇ ମୋ ରୂପା ଚଢ଼େଇ। ରଚନା ସନ୍ତୋଷ ନାରାୟଣ ଦାସ। ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଶାରଦା ପ୍ରସନ୍ନ ରଣା। ସ୍ଥାନ ବାଳିଆପାଟି ବସ୍ତା ବାଲେଶ୍ୱର। ଯାତ୍ରା ନାଟ୍ୟ ମଣ୍ଡପ ତାର ଆଖଡ଼ାଶାଳରେ ଚଳିତ ବର୍ଷର ଆଉ ଏକ ନାଟକ ଡେଞ୍ଜର। ରଚନା ପପୁ ବ୍ରହ୍ମ। ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଶିପୁ ପଣ୍ଡା। ଅପେରା ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ତାର ଆଖଡ଼ାଶାଳରେ ଚଳିତ ବର୍ଷର ଆଉ ଏକ ନାଟକ ରିହର୍ସାଲ ଚାଲିଛି। ନାଟକ କାଳିଆ ତୁ କନ୍ଦାନା ଆଉ। ରଚନା ଲିଲି ଦାସ। ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ତୁଷାର ପଟ୍ଟନାୟକ। ଯାତ୍ରା ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷର ଆଉ ଏକ ନାଟକର ଏବେ ଆଖଡ଼ାଶାଳରେ। ନାଟକ କାହାଣୀ ଶୁଣିଲେ କାନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ନାଟ୍ୟକାର ମନୋଜ ପଣ୍ଡା। ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ମନୋଜ ପ୍ରଧାନ। ସ୍ଥାନ ରାଣୀତାଲ ଭଦ୍ରକରେ। ଯାତ୍ରା ସିଂହ ବାହିନୀ କ୍ୟାମ୍ପ ନମ୍ବର 9 25 ଅଗଷ୍ଟ 2026ରୁ 28 ଅଗଷ୍ଟ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସ୍ଥାନ ବାସୁପାଲି ବାରକୋଟ ଦେବଗଡ଼ରେ। ଯାତ୍ରା ସିଂହ ବାହିନୀ କ୍ୟାମ୍ପ ନମ୍ବର 10 29 ଅଗଷ୍ଟ 2026ରୁ 1 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସ୍ଥାନ ଅଇଲାସାରୀ ଡୁଙ୍ଗରିପାଲି ସୋନପୁରରେ। ଯାତ୍ରା ସିଂହ ବାହିନୀ ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷର କ୍ୟାମ୍ପ ନମ୍ବର 11 2 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2026ରୁ 5 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସ୍ଥାନ କିଶୋରନଗର କଦଳୀମୁଣ୍ଡା ଅନୁଗୁଳରେ। ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରିଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ବେଲ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।